جی السلام علیکم. میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید الرحمان، اور آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو بلوچستان میں ابھی ایک تازہ حملہ ہوا ہے دہشت گردی کے 4 مقامات پر. جو ہے وہ واقعات سامنے آئے ہیں. 24 گھنٹے سے زیادہ یہ معاملہ چلتا رہا. پنجگور میں، حب میں، نوشکی میں اور کوئٹہ میں. اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق 13 حملہ آور جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور جانی نقصان سیکیورٹی فورسز کا بھی ہوا ہے. 7 اہلکار جو ہیں ان کی شہادت کی اطلاع ہے. آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ہے. لیکن یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک نئی لہر آئی ہے. سو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے. تو جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ذرا یہ بتائیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان میں جو ناراض گروہ ہیں ان سے گفتگو کی جائے گی، انہیں امن کے دھارے میں لایا جائے گا، اور یہ اعلان افغانستان میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد سامنے آیا تھا، جب ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور ہو گیا ہے، طالبان کی طرف سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اب ہم اپنے جو ریسٹیو ایریاز ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ان پر توجہ دے سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ خطرہ باقی ہے افغانستان کی طرف سے، کیونکہ ابھی پھر کہا جا رہا ہے کہ افغانستان سے یہ حملہ جو ہے وہ آرکیسٹریٹ کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا اویس بھائی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ آج آپ بات کریں گے وہ جو ٹویٹ ہوا ہے وہ گیم سے متعلق، کوئی ویڈیو گیمز کا. وہ بالکل. یہ پریزیڈنٹ نے بھی سوشل میڈیا پہ لگایا، اور سوشل میڈیا سے ہی تو ساری باتیں آگے نکلتی ہیں. آپ کی بات وہ گیم صحیح آپ ہے. نے نہیں کھیلی لگتا ہے. جیسے حکومت ہمیں بتاتی ہے نا کہ لوگوں کو مثبت خبریں کرنی چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے صدر صاحب بھی ایسی بری بری خبروں کو فالو کرنا چھوڑ کر مثبت ایک ویڈیو گیم کھیل رہے تھے، ورڈل گیم کھیل رہے تھے. تو ورڈل گیم وہ انہوں نے اتنا اچھا سکور کیا ہے، وہ ہمیں عوام کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویڈیو گیمز کھیلیں. یہ چیزیں یہ تو بات تو چلتی صحیح ہے. رہتی ہیں. صدر صاحب کی ویسے بڑی توجہ ہے آج کل کھیلوں پہ. کبھی وہ یہ آن لائن گیمز کھیلتے ہیں، چند روز پہلے وہ میراتھن میں دوڑ رہے تھے. سو اچھی بات ہے کہ وہ لوگوں کو اس جانب مائل کر رہے ہیں. باقی یہ جو معاملات ہیں دہشت گردی کے یا ملکی جو دیگر مسائل ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں. ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ وہ جب آپ لوگوں نے اتنی تنقید کی ہے نا سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنا ٹویٹ ہٹا دیا. پھر بڑے ظالم ہیں یہ میڈیا والے. یہ صحیح گالیاں پڑتی ہیں ان کو پی ٹی آئی سے. جی بالکل. اچھا جی، بڑا ہی افسوسناک واقعہ. بہت 4 واقعات بیک ٹو بیک ہوئے. پنجگور کے ایف سی کے اوپر، نوش کی حب میں ہوا ایک واقعہ، اسی طرح سے پھر منظور پشتین کا یہ واقعہ، یہ بیک ٹو بیک ہوئے. اچھا، ان کو کوئی ایسا ریلیٹ بھی کرتے ہیں کوئی کہ جب ہمارا چائنا کے ساتھ کوئی قریب ہونے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ایسا وزٹ یا کوئی ایسی چیز، تو اس قسم کے واقعات کچھ ایسا کوئی انسیڈنس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے. اچھا ویسے یہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اس وقت وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو اس طرح کے واقعات سرحدوں پہ پتہ نہیں کیوں شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ واقعہ، یہ بھی افسوسناک واقعات اسی دنوں میں ہو رہے ہیں. خیر، اچھا یہ واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد موسم بھی بہت خراب، اور اس کے لیے جا کے کارروائی کرنے کے لیے بہت مشکل پیش آئی تھی. اسی طرح سے میڈیا کو کوریج کے لیے بھی بہت مسئلہ ہوا. میڈیا وہاں اتنا ایکٹیو بھی نہیں ہے اس طریقے سے جس طرح ان شہروں میں ہوتا ہے. وہاں اس طرح سے تو ہماری ڈیولپمنٹ، جو وہ احساس محرومی کی جو بات کرتے ہیں، وہ یہاں بھی احساس محرومی سامنے آتا ہے. آپ ان کا احساس محرومی دیکھیں نا کہ جب ہزارہ کا واقعہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے تو وہ سکرینوں پہ دکھایا تھا، وہ بیچارے لاشوں کے ساتھ بیٹھے تھے. منجمد خون منجمد کرنے والی سردی تھی، لیکن انہیں کہا جا رہا تھا کہ پہلے آپ ان کو اپنے پیاروں کو دفنائیں، پھر اس کے بعد وہ آئیں گے. بالکل. وہ بہت لیٹ کیا. احساس محرومی، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں اس طرح سے انسان نہیں سمجھتے. پچھلے دنوں گوادر کا واقعہ ہوا، گوادر پہ بھی وہ بیٹھے رہ گئے. انہوں نے کہا آئیں گے تو ہم گئے. آپ لوگ گئے ہیں، آپ نے
कुछ देर कार्रवाई की है और कहते हैं कि जबानी कलामी करके आए, उन्होंने फिर दोबारा अपना प्रोटेस्ट वो किया। खैर ये इन वैसे वाकयात पे जब ये लोगों को बताना जरूरी है कि ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, इससे पहले केच में भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। 10 पुलिस जो फौज के एहलकार थे उसमें शहीद हुए थे कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले। फिर लाहौर में इसी तरह का दहशतगर्दी का वाकया हुआ। फिर जो एक वाकया इसी तरह का है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। सो पै दर पै ये वाकयात हो रहे हैं जिनसे लग रहा है कि ये बाकायदा एक नई लहर आई हुई है पूरे मुल्क में। जी, ये बैक टू बैक कुछ चल रही हैं इस किस्म के वाकयात। अच्छा, अब इसके ऊपर हुकूमत की एक हिकमत अमली होती है, उसके तहत ये पार्लिमानी कमेटीज बनती हैं, फिर उनको देख के फिर वो आगे उनकी कोई पेश रफ्त होती है। अगर आपको याद हो पहले BNP मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल की क़यादत में कोलेशन पार्टनर बने थे PTI गवर्नमेंट के साथ। वो उनका रोमांस तो नहीं कहना चाहिए, वो पता नहीं नाराज ही रहे थे। उनके 6 नुकात थे उनके, उनमें से बड़े नुकात में एक तो मिसिंग पर्सन का उनका मसला था, दूसरा वो कहते थे एहसास महरूमी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उन्होंने कहा था मैं इमरान खान से, सरदार अख्तर मेंगल ने कहा था उस वक्त मिलूंगा जब ये हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। वो मुतालबात ना 6 के 6 मुतालबात ना पूरे होते नजर आए, आखिर उन्होंने छोड़ दी, वो जाके अपोजिशन बेंचेस पे जाके बैठ गए। अख्तर मेंगल साहब से हमने कहा था कहीं आप दोबारा तो वापस नहीं चले जाएंगे, कोई ऐसा तो नहीं करेंगे? उन्होंने कहा मैं एक दफा जब आया हूं, जब मैंने कह दिया है, इनको इतना अरसा दे दिया है, अब मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। ठीक। उसके बाद इन्होंने एक और कोशिश की। अकबर बुगटी साहब जो उनके ग्रैंडसन हैं शाहजहान बुगटी साहब, ये 2 भाई हैं, एक MPA हैं कोयटा में वहां, और शाहजहान बुगटी साहब को उन्होंने ये चार्ज दिया। उन्होंने कहा कि उस फवाद चौधरी साहब ने कहा ये क्रेडल ऑफ पीस साबित होंगे, ये देखिएगा बहुत ज्यादा। हालांकि बड़ा हैरानकुन था जब शाहजहान बुगटी को एलची बनाया गया अमन का, क्योंकि अक्सर जो एनालिस्ट थे उनका उस वक्त ये कहना था कि शाहजहान बुगटी का कोई सियासी कद काठ इतना नहीं है, ना वो इतना असर रसूख रखते हैं बलूचिस्तान में कि वो तमाम नाराज जो ग्रोह है उनको इकट्ठा कर सके। जी बिल्कुल, वो एक बड़ी शख्सियत के ग्रैंडसन तो थे, लेकिन उनका अपना कद काठ के ऊपर बातें थी कि ये किस तरीके से इन सबको इकट्ठा करेंगे। अच्छा, यही हुआ। अब तकरीबन 1.25 साल हो चुका है, एक पार्लिमानी मीटिंग भी इस तरह से नहीं हुई, ना ही नाराज बलोचों को इकट्ठा करने की कोई ऐसी बात आई, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया हमारी नजरों से गुजरा कि वो इकट्ठा करने जा रहे हैं या कोई ऐसी कोशिश हो रही है। मेरी कल उनसे बात हो रही थी, वो व्हाट्सएप पे मैं कोशिश कर रहा था किसी तरीके से इनसे पूछूं, तो उनका मैसेज आया आई एम आउट ऑफ कंट्री। वो कंट्री में ही नहीं थे वो। उनसे खैर अख्तर मेंगल साहब से जब इस इशू पे बात हुई कि ये हालात का, उन्होंने कहा कि ये बातें बलूचिस्तान की बहुत पुरानी हैं, इनका एक ही हल है, पॉलिटिकल हल। पॉलिटिकल हल से ही चीजें हल हो सकती हैं, उसके अलावा नहीं हो सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि शाहजहान बुगटी साहब हम उनकी कदर करते हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन उनके पास उस तरह के इख्तियारात नहीं है जिससे ये मसाइल हल हो। वो उनका इशारा यही था कि ये सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। ये तो चीजें हमारे सामने इसमें तो फिर हुकूमत जब ये दावे करती है कि जी हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और तमाम मामलात हमारे कंट्रोल में है, इसका मतलब है कि बस ये खोखले वादे ही हैं और नारे ही हैं, क्योंकि दहशतगर्द तो फिर टूटी कमर के साथ दोबारा मुस्तैद हो जाते हैं। जो लोगों को ये ख्वाब दिखाए गए थे कि अब हमारा जो तालिबान हमारे भाई आ गए हैं और बिल्कुल अब सारा हम उनके साथ मिलकर भंगड़े डाला करेंगे और कश्मीर आजाद कराएंगे, ये सब खाम ख्याली साबित हुई। जी, इनकी हम नीयत पे तो शक नहीं कर सकते, लेकिन हाथ नहीं पड़ रहा उस तरीके से, हम नजर नहीं आ रहा, कोई पेश रफ्त भी होती हुई नजर नहीं आ रही। हम कहें ना कि कोई चीज ऐसे बन रही है, कम से कम हम अगर पार्लिमानी सतह पर देखें कि कोई ऐसी
डेवलपमेंट हमें नजर आए कि लेकिन कोई। यहाँ पे ये भी एक सवाल पूछना बनता है ना कि क्या वाकई हुकूमत के हाथ में कुछ है? क्योंकि जहां तक बलूचिस्तान की बात है या अफगान पॉलिसी की बात है, तो हम सब जानते हैं कि वो मामलात असल में किसके कंट्रोल में है। अच्छा, हुकूमत की जब बात करें तो फिर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हम्म, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां हम्म, आगाज हुकूमत बलूचिस्तान शुरू हुआ था। हम्म, उसके ऊपर वो बात करते हैं, अख्तर मेंगल उसके ऊपर कहते हैं वो एक खैराती प्रोग्राम था। हम्म, वो खैराती प्रोग्राम का कुछ लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन डेवलपमेंट में या हालात बदलने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म, उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हम्म। उनकी गवर्नमेंट भी रही, उन्होंने भी बड़े दावे किए, वहां से कादिर जिन्होंने बलोच भी थे। और जिन्होंने सूबे को 2.5 साल की 2 हुकूमतों में बांट दिया अपने एलाइज को ओब्लाइज करने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। एक आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान भी आया था, हम्म, उसके तहत उसमें ये चीजें भी शामिल थी कि इसको ठीक किया जाएगा हम्म, बलूचिस्तान के मसाइल को। पीएमएलएन की गवर्नमेंट भी गुजर गई और उसमें भी कोई ऐसी हम्म, तब्दीली होती हमें नजर नहीं आई, खास तब्दीली जिस तरह से फर्क पड़ता हुआ नजर आया। हम्म, फिर आए थे पीटीआई गवर्नमेंट। हम्म। पीटीआई गवर्नमेंट में उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल, बीएनपी ग्रुप जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ग्रुप था, उनकी बड़ी तादाद थी, वो लोग भी इधर आए और 1.5 साल बाद वो भी मायूस होकर चले गए। इसी के साथ वो जो मामला चल रहा है तकरीबन साइमल्टेनियसली जो मंजूर पश्तीन के वहां पे मौजूदगी थी बलूचिस्तान में, इससे पहले भी उन्हें एक दफा वहां से निकाला गया था। अब फिर ये खबरें आई कि उनके काफिले पर शायद फायरिंग हुई है और उनको वहां से निकालने की कोशिश की गई है। इससे पहले उनको अरेस्ट भी किया गया था। अगरचे वो अभी तक अलहदगी पसंदों में उनका शुमार नहीं होता, लेकिन हमारे जो जिम्मेदार इदारे हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि आप जब इस किस्म के मसाइल को इस तरह से टैकल करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी कमजोरियों का फायदा आपका दुश्मन उठाएगा। अगर आप उन मसाइल को अपने घर में हल नहीं कर सकेंगे, सो आप उनको तो सूबे से निकाल सकते हैं, लेकिन जिन दहशत गर्दों को आपको एक्चुअली टैकल करना चाहिए और सूबे में उनकी मौजूदगी जो है उसका कला कमा करना चाहिए, वो पलट पलट कर वार कर रहे हैं दोबारा। और ऐसे लगता है कि इस हवाले से खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। सो देखते हैं कि अब मजीद इस हवाले से हुकूमत क्या लाएअमल इख्तियार करती है और हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या बयान देते हैं। इस पर हम बातचीत भी करते रहेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।